आंखौ दिन सारा मुसुर और बुझाय रिजाइन होदों नों खाना रिजाइन होदे बाय नेक्स्ट समोजों और रामचंद्रगा ती सबसे बुका लेखा पढ़ा करे तू पुया वो वास्ती के नाम नी बिरुद्धे डिप्लोमा थांबो जाने नों मंतो तो 20,000 बुक देखे मेरे आपन दे जो तो बड़े हमदार जिनी honorable minister जो तो बड़े executive members MLAs MDCs जिनी बदल यादव के यादव जिक्सो इन्हें हजार ताकुते बुक्सो illegal migrants রকমার খাইনাই মদ আবিতি হিমবত হিমবাইনাই তাকুতে বুক সংগ্রহ বেলায় হামবাই এই সবার ছিলাইয়া তিনি নো ঐতিহাসিক অমহাই কতর হিমবত পান্ডা ওই রামচন্দ্রগাতি হাসাটাও পুরো হিমনিয়া কোনায় आं नायमाने रामचंद्रगाती वो बाइजाल बारी स्कूल की बात क्या हो गई था गाइस आं सरकार दिनी एमएलए मंत्री येमनी समर्थने इलीगल माइग्रेंट्स को मार खाई आधा बीते चिंता करते कुछ चल गया गवर्नमेंट प्रश्न Government team, government semua YouTube or tabla ya. Ini yang untuk lain yang musuh, Tripura Raja, dia ini orang protesti, biruddhe je dabi 1967 or prothom TUJS গঠনের গুণে আবারও পুইলা দাবি ভারতবর্ষ যারা ত্রিপুরাও और बेआईनी बाबे खापा ये उड़ो बांग्लादेश तो देशी किबली मार होना है बांग्लादेश जुतो से क्या कर बांग्लादेश जुतो नहीं पड़े इंदिरा मुझे चुक्ति है से एवं शेखने बोले से 71 सालेर परे যারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করবে তাদেরকে বিদেশি চিহ্নিত করে এই দেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে তিনি চান ইলিগাল মাইগ্রেন্টসদের বিরুদ্ধে এমএলএ মন্ত্রী রক্তানি হাইকান গ্রহণ ফেলে নাকা তিনি অনেক লিডার প্রশ্ন খাই দেব এমএলএ মন্ত্রী কক ছায়া সারা গিয়া আর মরণের দেবনা কাম্পনি কুকুর শুনবে বাইজা স্কুল মাঠে কক ছাই দেব একজন সরকারি মন্ত্রী নয় আমি সরকার মান সাত নাইয়া খাইলো তিনি ওর বুঝাই কক খাইলো মন্ত্রী আনবাড়ি কবর দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য কয়জন মন্ত্রী কয়জন এমএলএ সরকার নিয়ে এমএলএ সরকার বড় গ্রহমায়া হলে প্রধানমন্ত্রী তার হস্তক্ষেপ খাইলো প্রধানমন্ত্রী বড় পাঠকতে ও হাওন বড় গ্রহণ নিজে বড় দায়িত্ব রেখা आ बरफ गंगाई बपेरिया जाल पुरी नीचे जालवान धर्मनी बांग रंगिया सका गंगा आ जालवा साइड हो ओ পুরো বা আসে চলে যাচ্ছে তিনি বলেছেন তিনি দাবি খায়ো আমরা দাবি করছি এটি কি জালের দোষ না জালুয়ার দোষ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আজকে মেমোরান্ডাম দিয়ে বলবো তারপরে বড় সাউকামো অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কন্যান কিন যাব অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কন্যান কিন যাব সব সহমান নাই সব সহমান নাই হিম্মত কঙ্গান সাও ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা পদ্ম কিশোর সারা কোন বড়টি ক্ষমতা অনিমেষটি মন্ত্রী চান ক্ষমতা কেন দেয় রিথমটি গাইতো গাইতো ang origet deborma a borong kinoi usukudi dagani samuka ang nama hambai jano ko asukudi kan di bahasa hangjangai
খাইনাই আর তামো কমেন্ট খাই ইউটিউব আরে আমি ওরা থানা উদ্বোধন খাইনা ফাইনানি আজ আগা যদি আঙ্গর দিন হামিয়া সাকানকে আবো ভাইকে জানাইবা বড় বড়াই বড় থকদি হামিয়া নপা হামিয়া হিংসাওই তিবো দাবি মানন আবসে রাজনীতি ফোগাইতে বসাব না এটা রাজনীতি আঙ্গেসে পয়েন্ট লুকা আমাদের রাজনীতি মহারাজ নিবেশ দেববর্মা আর যত এমএলএ সেটা দফান থাঙ্গা রাজনীতি শেখায়ও অনশন থাঙ্গান সাইকেল থাঙ্গান যিনি এমএলএ মন্ত্রী কোলগেট ফাউলিং কামাইগা আরা বড়কাংসা বড় কি কত সিপিএম বিজেপি এর চাটো সমর্থন খাই দেব আরি লগি ইএম এমএলএ মন্ত্রী কৃপানা আঙ্কিয়া আবার লোক দুঃখ না লাইতে যে সাইসুনো কাজিন চিনে ওয়া সামনে মোবাইল খেরে গে সাইসুনো বক্তৃতার ও সাইসুনো পাইখা সবা নিয়া পাস্তি কে মা খারগা পড়ে তাঙ্গি নে গারওয়ান থেকে মুসামি কমছনা তাঙ্গি নে গার থেকে মুসাম খেরালো আদিম ভাই তো কাপুরো কাপুর দি অন্যের দেবর্মা দিনের মন্ত্রিয়া কার নাই যদি আমি মন্ত্রিয়া কার বাই দফা উঠান যাবে গাম তিন মন্ত্রিয়া কার নাই কিন্তু আমি তিন মন্ত্রিয়া কার বাই চিনি মাথায় মাইয়া কাপুরো মমতা ব্যানার্জি আগেও কাছে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি নেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মমতা ব্যানার্জি রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে কি লাভটা হলো তাম খারাপ তিনি প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট কা বিমান মন্ত্রী রেজিগনেশন কা তাম লাভ কা আবু ভাই লাভিয়া সিন মন্ত্রী তো নয় আমি বলছি না बोल रहा हूं कैमरे के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए आपको स्पेशल टास्क फोर्स बैठना है अब और 10,000 ত্রিপুরা সাধারণ ত্রিপুরা সামাজলাই আমি সাইসুন মন্ত্রী পুজাই সামানি তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজু ওঠানি অব লাইনে আপনি কথা বলে দেবা আর খালি যা করবি या गरीब भाई दी या कर फेंके काम में संगादी आदिम पर्यंत खुलुआ सुबी खसाई भुई तो नहीं जे दिनो बांग्लादेशी लोग खाए नहीं खसाई तिनसाबान करी थाने बिन खुली आसुबी में खुली नहीं देगी है बकुन खाई है आवश्यक पॉलिटिक्स विधानसभा में मंत्री ने ना संबसाई कॉक्स आवाज़ आगामी दिन बस हाजर नहीं যিনি এমএলএ ইএমরো এমপিসির দফারি কম সাইব নিজের কম সাই আছে আর যারা তিনি বদলত হইল বদল নসল নেল নরম ছাড়া কাইসা তাকুবি হামিয়া সাওয় তি প্রাসম থানজা গাইতে কোনদিন থানজা গাইতে নিনি নো গাড়ি বরং নো নিনি মুখুন নি কক হামিয়া সাওয় নিম্নক্ষণ কোনদিন চাই আছে নগদ সদন পাল কে সারা পরিবার কাম খাই যদি চায়া তবে চুল সালেমার বিচিতে গ্রাক খাই পাল বুঝাই যদি চুল দাবি খাই খাই আ দাবি অবশ্যই মা খেলায় তিনি আশা গ্রহণ করবো তার নিয়ে নেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন আসামি একজন সংখ্যাগুরু বড় মুখ্যমন্ত্রী বকক সহ বিনু কঙ্গ ফেলানি বানালো আর আনুসিংহ অনিমেষ দেখে কক সারা গে দিবা আম কক সাইমানো কিন্তু সংখ্যা কুবিয়ান বাগে আম কক ফেলানি মায়া আছে বিনি বাগিন থামসা নাগো মন্ত্রিয়া কর্মা ভাই আ সলিউশন পাইয়া মন্ত্রী বতঙ্গে নামে তিনি ছিলেন মন্ত্রী দঙ্গিন সরকারও বুঝাবো সরকারও সাই দঙ্গালো ইয়াকে চিহ্ন জাগানো উচিতেন চৌধুরী সঙ্গে আর গুনাই বর্তমানে সে দুইশো সুন্দর গুনাই লক্ষ লক্ষ বড় কংগ্রেস সিপিএম আমলানো ত্রিপুরা পুঙ্খা আঞ্চলিক দল খাইনের বড় ছিনি চিঠি খবর থাকা আঞ্চলিক দল ইয়া করে কোন ইতিহাস দে তো আঞ্চলিক দল নাই লড়াই খাই খাই
যে তাকে বসাই দল আং সিনি কক সাও আংখাই বড় সারি করলে এই দেশ বেড়াই ছাই গন্ধ এমন নাচ রিবন এমন সাওয়ানে সামান সামান তে কক রিখা প্রেসার বানি লাইনা গান খানানি গর দিন কক পাইছে দঙ্গাই তাম কক দঙ্গ ইলিগাল মাইগ্রেন্টস কক সারা বড় ক্লাম কাকা উলোলে ও पार्टी में पार्टी चॉकलेट सारी जगह चॉकलेट को सब मार जाए अब उसी को काम किया थे और दूध में बात अनलीगल माइग्रेंट्स को किस करी गए थे सर तीन कैबिनेट से वो तीन रामो था वो सरकार फेंका पड़ना चॉकलेट को सब से मार लिया उस सिस्टम से न चॉकलेट सारा तभी है इलीगल माइग्रेंट्स तभी बहुत को आगे वो तीन और 20,000 तीन बोतल जरूर का 20,000 चॉकलेट दी रहने তখন গান মুঙ্গিয়া কক সারান বন্ধ খাইতে আবার বাই দফা থামিয়েছে গলান কক সাকলা কাকুর তিনি নিচ্ছিনি এমএলএ এমডিসি রচ্ছেন গভর্নর হাউস অফ থাকতো দেখেছেন নাম সানাই গভর্নর হলিডেও থাকজাক যেই চিঠি লিখা যে মিনিস্টার এমএলএ ইএম এমডিসি র ফাইনাই গভর্নর বিং সেক্রেটারি দিছি দেয়া কোন খাই সাকা যেহেতু এত সংখ্যায় ইম্পর্টেন্ট বড় লোক আমি বাবাইয়া ফাইনাই আম ছুটি ক্যান্সেল খাই 14 তারিখ ফিরবিনম ডেপুটেশন না ফাইনাই মোঙ্খা পাল নিয়মকা থামসানি ফার আলা বড়কে দেব সাইসু চুকু চুকু থানি দিদি খাবুন খাবরিও আর কেরা কাইসা তানি থাকো খিসলাঙ্গো সাগো খান্দার সাগো হ্যাঁ ওয়াসরে মুসরে কে জানো মুকে চিরিটা খাইছে তাও নেই জানেন সেই চিরি কো হ্যাঁ পাল চিরিলে সেমালে লিয়েছে মুই প্রশ্ন খায়ো তরিত কাম দিনো তালি ট্রান্সফার খাইমায়ার তরিত কাম দিনো ট্রান্সফার খাইমায়া আপন বানিলো ত্রিপুরাসারি করবে ত্রিপুরানি শাসন চলিয়া খো তিনি বাগিন গ্রেটার ত্রিপুরানের নাম হয়েছে চল সামনে আমরা বলবো हम बोलेंगे दिल्ली में जाके अगर इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा से नहीं हटाएंगे फिर से ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग त्रिपुरा से उठ के आएगा फिर से ऐसा फैले आप रुका नहीं वो त्रिपुरा से को अंगा साधले आस्था बोलो बरम मुगी चिरे कादुगी सारे चंदुती एकॉर्ड डांगलिया तारुके चल आलादा राज्य सारे थाकले लिया चे आप मुझे चिनासन सोहान रानी सेंटुमानी चौबान को तीन मुठूं गए तीन से सेंटुमानी चौबान आलो आगे घर से बोली सेंटेन को तीन सेंटुमा साथ उगला का आगर मौका आगे से जाने ब्रो वो जात्रा का तो मुसानो बॉक्स ले प्लास्टिक में खींचूं था बाबा बेसी बास लाते खींचूं प्रोट कॉट रहते ये बाबा आश्रम मुसायर में प्लास्टिक की खींचूं था बाबा नौकर मुसायर जों नखल तंला काकु आसल आंदोलनने चबामा खायनाय आसल सेंटुमाने चिनि बुरि रकमा बिसानाय चिनि जुबक रकमा बिसानाय जों जत लिडार पाल खाये जों जदि चबा थाके आगे खाय दंखाय अवश्य चिन ग्रेटार त्रिपुरालैंड चिनि दाबि चिनि हाव चिनि शासन तिनि जों बियाम ठीक तो खायनाया आवन बनी चिन चबामा खायनाय आदि मसक खायनाय किन्तु बेंगा ये तानि ओरिमेदेल बियाम नरमाया नरम क्षमता करे तानि नि मंत्रिया करे आं मंत्रिया करबा हानिया सभा सभा खेली चले जन्म चिन प्रश्न खायले को लाभ करे जिन्हें प्रश्न एकमात्र प्रधानमंत्री जी को होगा देश का स्वराष्ट्र मंत्री को होगा तब और कोनो पक्ष लेने बरत करे आज हम लोग जाके मेमोरेंडम दे देंगे अगले कुछ दिन के बाद हम दिल्ली जाएंगे वहां भी बोलेंगे और उठान चाहिए अब से सवाल है अनुरो श्री देती श्री कॉक चाहिए वांसर कॉक कैसे तो लो कुत्ता बिंदावने दुखते बारना लेज़र कारोगे श्री बिंदावना आप पे तो कितुं दौड़न करे बिशी बास रखा है राजनीति बुद्धि किया है जे जो तो बास है राजनीति कमाना है राजनीति का
बुखुबाय गोबां कक साया वन सुगै जाब्लायै ठीक समय तीरते मोसानो सिलायनाय गभर्नमेन्टनिया तीर गायसाबो एकेबारे फाइनाल जरा मकल सोंला तीर गाथा मोसाफि जों तिप्रासारो दादा छिदा कक सालायनाया दिन थागा जों मा साबलायनो साबथानसो जानानि मक्रिमन किन्तु गफानि हामानि बादि साबलायसो दिल्ली से थांने जों मा सालाय आंचलिक दल दाबि खायमा তিনি কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডার মারে খাইছে যে বাংলাদেশি লোক চিহ্নিত খাই দেশ থেকে খাইবে তবে কনক যদি আঞ্চলিক দল আসাম এনসিপি তামিলনাড়ু যদি পিএম কেরো এনপিপি যদি মেঘালয় ত্রিপুরা যদি ত্রিপুরা এমএনএফ খাই যদি মিজোরাম এনপিএফ খাই যদি নাগাল্যান্ড আঞ্চলিক দল বিদেশি দলের কোক ছায়া কেন্দ্রীয় সরকার তিনি আই বিজ্ঞপ্তি বিধানো দিয়ে আছে তিনি ভাবে আঞ্চলিক দল ভুয়াগ্রার নেতৃত্বে সে অংশে দেব গ্রাফ মাঠে নিয়েছে আনসিয়া তিনি অনেক চিনি তাকে গিয়েছেন এমবিসি সঙ্গে ফাইলা কক তোমার গমনি প্রোগ্রামে বাড়ি বড় ফাইলা নিয়ে কিন্তু আগামী দিন সব প্রোগ্রামের চাইতে বড় প্রোগ্রাম হলো ইলিগাল মাইগ্রেন্টস খেলা আমার মুসলমানরা নেই যত সামুসলাই খানাত মুসামু জাবি করেছে আর যত দাবি ইসলাই দাবি কত অরহামের মুখলাই ভাবতা পড়ে বুবা গ্রাম গানা সুপা ভাই जोंनिया दाननाया सामु दाननाया बुबा ग्राम खुलुपा भाई जोंनिया दाननाया बुबा ग्राम इमान बुसकान दै जों सामु ग्राम नखर थाखायथे नों बुझि दिनाय बुबा ग्राम बुझि दिनाय दफा बुझि दिनाय আর বুবা গ্রাম দেখতে নাই সে থামনাই সবা খাইনি বুবা গ্রাম খুন নিশিবি जों যদি দিনকা থেকে পূজা দিছি ইন্দারনাই দেশনি সবা খাইনি গিয়া আমার সালাম সো যত চিনি সবা খাইনি তাকুতে বুঝছো তাম এমএলএ খনানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী রকো মঞ্চওয়া সুজা সুরত যে খনা ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বা তার গ্যারান্টি তো আরো বুইঙ্গাবলাও কাজারো মন মেস দিন তত্রাসই বক্তৃতার পর জীবন মন্ত্রী নাই আনে তিনি তাম যে ওঠান মন্ত্রী বিগাইতে আরো বসিয়া হ্যাঁ বড় জিতে রাসুজা বোঝে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না পুলিশ ভাই সেলুক দিজামান আকাঙ্ক্ষা নি সাগলা আবার তাম গ্যারান্টি তোমরা তিনি ভাবে সবারও সভা করতে নেই भूभाग्राम को आगामी दिन संसागा भूभाग्राम आप और हम सब लोग मिलकर के एक आंदोलन आगरतला में बड़ा आंदोलन करूंगा एकदम दिल्ली पर्यंत खनाना जाते गूंज के आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए तब त्रिपुरा के और जालुआ हमिया आज जालुआ मजा नहीं है karena sekar kebangga askar Bangladeshi kebangga tak পর্যন্ত 200 জন রমায়া খুগায় নর কি চঙ্গো বকে আমি ছান কর মানকা বকে আমি ছান কর মানসি মান দিয়ালে নাই দিন গতাম গতি নাতে আগাবেলো গবাং কক ছায়া হামবাই লাই তো আমি কামান খাই বলাছে আগাসা হামবাই নাও করি তাহলে গাবাসা হামবাই না হ্যাঁ আমি পুরা শিখবো তারপর যে এসে ফায়ার স্টেশন ফ্লোর কো আমার না হামবাইলে না বলছিনা হ্যাঁ নবী তো নে হামবাইলে মান বাং দেশাকে হামবাইলে নাই কানিন হামবাইতে না দিয়েতে নি নুকো কে সকরি খাইতে তুই বাইরে গেতে নি জানে হামবাইলে না বো লগি সমর্থন তোমরা না দেখে যেতাম সারা মুখশরী বল যে আমি লগি করব তো লুকু তো हम बहुत दिन सारा कुछ और बसा रिजाइन दे देंगे ये खना रिजाइन दे दे बाय नेक्स्ट समस्या और हम सब लोग की सबसे भूखा लेखा पढ़ा करे तू कुया वो वास्ती के नाम नी बिल्डे डिप्लोमा थान बसा है नंग मन तो 20,000 रुपए पे मिला रहता आपन दे आ यूट्यूब को साबुनी खरम ले और बुनी खरम दा यूट्यूब को
comment memang seapapun senang jangan itu. Rang ini mungkin bisa sekali YouTube comment memang se lukurogan logi temu, lukutan kilani logi kerjala, tapi si kali logi kagak. Apa tu lukuhin? Hari ini anggunah aku kamu hard dulu, musuh ada. एक तो प्रेस की ट्रेनिंग साथी थी मौजानंदी को छातली लाइफ हो गया हम जान मौजानंदी लाइफ नहीं चाहवा है क्या हमने बोला तार को खमारने का भी प्रस्तुत होगा जातीय साथी बापारी साथी हम दी धीरे करके बड़ा रंगो तब शासन जाती बुखारी हम उनमें दबोला मैं गुजारिश करूँगा सभा मानने से फिर आ जाओ मुझे शायद Sebenarnya macam orang sahaja yang ini dia pun jujur. Derkeli di tangan itu. Nak bingung bok dia kerana lebo gari gear sama itu. Ulia fast gear itu. Third gear, fourth gear orang derkeli itu macam ada sahaja. Sahaja itu mana? Mungkin sahaja anci sih ya. Tangkar ninci ti boleh kakak. Hazar bizarre kerja kakak. Aku yang kerja ni, sensio. Senapan gai tu, ekor, orang korupsi tu ekor tangnya, semua tasin deh. Komoda tu ke Delhi jauh, Amit Shah ji ko pucho, Pradhan Mantri ji ko pucho, tapi kini orang ni aje, tapi jara puche tadi jiges korban dah, Delhi te gye jiges korban. Sudah sana ini sih, हम बोलो बा सामने में सूटा तंग खाया पूरा मकान पूरे आसमां देखे बुरुक ऐसे नंग या को तिकरा साहब को सुनाई बोलो नी YouTube comment में ताकि आले YouTube comment तो सुधु मुनिया बागी शीन माज़ा नहीं हुआ अब आपन प्रॉब्लम फिरजा कैसे वो आगे हम जाए तो क्लास सेवन लो वो शुरू बाजार में Mulai masa itu, anu mau kakak nunggu, baru mau kakak nunggu. Ani yang mau kakak nunggu. Anda jadi aku mau pondok kakak dalam ni, uang dia itu, kelas level turun. Mau pondok kakak di, itu kan ini. Ani yang mau kakak nunggu, anu mau kakak nunggu, baru mau kakak nunggu. Asal tu, mai burung, kado burung, tangga kurang tu isari kasih, kok semalam dia itu. आप मुझे यारो जे YouTube और कमेंट नहीं रो बोलने लगे मुझे फनासाते क्या काम करे पहले हमारे TikTok शाखा आप फाटर क्या वो बैक कार हुई वो पानी का हम बुद्धिनी का हम खाई तो क्या बात करें अब सब तो मॉडर्न नहीं दिन मॉडर्न रिसर्च खाई जा मतलब अब जे ऐसा नहीं बस है जो मुझे कोई दिन न ताऊं साओ जिन जॉब तो MLA मंत्री लो Jadi buat hikai, poncak contoh jadi selesai. Tim pasaport 11,000 komen, dim recharge tak lagi, dim recharge tak lagi. Bapak itu ni recharge lagi. Zat cengkau, dim khorsa advisor, tunggu advisor boleh. Emon advisor kah, tunggu jadi. I advisor no, silai kabar sukan kerawan norte. Ni advisor bagi no. Ani hak rumah kami. Kami advisor ko sawo, amti advisor deh. Aniatan mo masawo, neng neta jesakom kui advisor pado, bokro bekiza wan sugi shamil kade. Semua sahaja sekian orang kini. Awu sudah sudah itu. Ukubun jokon, MLA hostel, kon samle MLA hostel, जेमन लोके बुकायो नहीं छानाई खर्चा एमएलएन तो वो जाके हम क्लियर छानाई निकिस क्लियर का भाई के कमा छाना जेमन लोके बुकायो हम इता अब saya अंतिम दिन को कोई नहीं इसे बुझो दिबोन ना बात कोल्ड ड्रिंक तो खाली बताम खर्चा का वो चला ये इसे बुझो दिन बसाजन ने वाका कोई नहीं बुझो दिबोन दिन को फाना वो आयो अंगो ang kobo gaji sidiam kaitan gaji kintu din nisla hai ga awak khangla go khangla di bodu thare boje serhun khaya paro senya taro serhun khaya paro doang chunko thik tum charar tong gaje
Iko pagi ani tera-tera kiri tu, boti hanya yang itu. Ni taku kukudo, rombi bono kisah busuk dia itu. Arwah coklat masa ya, bukan ada abang tiga pohon tu kayaknya. Hah? Nanti dewan kok salia, kalau governor house officer, matangnya, tu buin matangnya lelaki ada kalau tiba hingga deh, governor botai, mau kawasan dihir oh ya ni. So kami matangnya ini job kecil, MLA ro, MDCM ro, mau matang itu kude, পরে সাতটা ঠিক গভর্নর হাউস ঢুকালো সাতটায় আমাদের গভর্নর হাউস আমরা মেমোরেন্ডাম দেব and will tell our honorable prime minister we want Bangladeshi illegal migrants should go back, they should be deported immediately with central intervention. That's it. Dalai Dalai Hamdai Jai Hind.